किया, हजरत ने बोला कि बंगला माहौल है। सुनिए, भूल जाएंगे तो याद करवा दीजिए। जानते हैं वो चांद के बोली तुम्हें सुंदर नौ, जानते हैं कोई? जैसे भूल जाएंगे तो बता दिएगा ना। सुनिए, আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও, আমার মায়ের মতো। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও, আমার মায়ের মতো। গোলাপকে বলি তুমি সুন্দর নও, আমার মায়ের মতন। চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও, আমার মায়ের মতন। মা যে আমার, उनके माँ सलामत है, हम दुआ करते हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाया। जिनकी माँ इस दुनिया से अल्लाह का प्यारा हो गया है, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की हवा बरसे। कह दे सुभान अल्लाह, और एक बार कह दे आमीन। सुनिए, আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও, আমার মায়ের মতো। গোলাপকে বলি তুমি সুন্দর নও, আমার মায়ের মতো। মা যে আমার, अरे याद है कि नहीं? भूल रहे हैं? মা যে আমার সবার সেরা, মা যে আমার সবার সেরা। অনন্তকাল বিরত চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও, আমার মায়ের। माँ से मोहब्बत है ना भाई, मिलकर। আমি চাঁদকে বলি यही अगर बोल देना इनकलाब जिंदाबाद, पताका लेके एकदम वोट उड़ रहे हैं, दौड़ोगे भागोगे, लेकिन नबी माँ की मोहब्बत में बोलो। গোলাপকে বলি তুমি সুন্দর নও, মায়ের মতো। হাজারো ব্যথা বেদনার পড়ে। ये बांग्लादेश का कलाम सुनिए। इनका कलाम पढ़ो। हाँ, दूसरी कंट्री के कलाम है ये, सुनिए। হাজারো ব্যথা বেদনার পড়ে, ফিরে আসনি তুমি আপন ঘরে। দিনের আলো তুমি ছড়িয়ে দিতে চলে গেলে মদিনায়। মক্কা ছেড়ে হে রাসূল, তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে। হে রাসূল, তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে। और क्या सुनाइए, बोलिए। आप बोलिए बस का। हाँ? अच्छा, उर्दू नात मनकबत आला बिल्कुल एकदम नई मनकबत हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमा, कह दे सुभान।